सभ्या सभ्या गोटे आधार मंत्री साथी मान्यवर मंत्री राजस्व विपर्य परिचालन विभाग आम सकाले बेटे क्या जुआर बानी तार अर्थ गुड मॉर्निंग सुप्रभात सकाले जुआर बेले सुप्रभात होउची तार अर्थ दुई परे हेले गुड आफ्टरनून होउची संध्या रे हेले जुहार जदि पड़ला आम ग्रहण करछु शुभ संध्या बोली गुड इवनिंग रात्रि में जदि किए कहूँ जुहार बोली तार अर्थ होला शुभ रात्रि गुड नाइट गोटे शब्द पांचटा भिन्न भिन्न शब्दर गोटे शब्दर समग्र अर्थ है जे गोटे शब्द आम व्यवहार करूँ स्थान काल परिस्थिति देखिक तार भाव बदलुची इंता भाव बदलवा कौन भाषा पृथ्वी में नहीं एक्सेप्ट सम्बलपुरी भाषा ये क्रमरे प्रतिभा को कहते माननीय प्रधानमंत्री को माननीय शिक्षा मंत्री को धन्यवाद देवा कथा ये स्वीकृति पाऊ कि नहीं संविधान में स्वीकृति तो विषय किंतु जेन जगार सम्बलपुरी भाषा भी अंदरनाक पद्मश्री पाइली एवं भाषा लगी पाइली तार अर्थ भाषार स्वीकृति नहीं पाइली माइकेल जैक्सन म्यूजिक संगीत किए शुनी समस्त शुणु जिनस खाली पियानो बजाबा माइकेल जैक्सन कार्यक्रम मिसी पृथ्वीर सब श्रेष्ठ गायक बोली जहाँ आख्या दिखाई से जगह बाफल कबली जाऊँ तीनटा उड़ा जहाज म्यूजिकल इंस्ट्रुमेंट जाऊँ समस्ते शुणुचे बुझी तार बहुत प्रशंसक थे भी नहीं सम्बलपुर जिनसा इक्विपमेंट म्यूजिकल इंस्ट्रुमेंट ढोल मांदल मुहरी तासा चार रंगवती सारा पृथ्वी में कमाल कर रामायण मध्य अनुवादित है सम्बलपुर में महाभारत अनुवादित है श्रीमद भागवत गीता अनुवादित है व्याकरण है शब्दावली ग्रंथ है गोटे भाषा स्वीकृति पाइबार लगी जहाँ जहाँ मापदंडर आवश्यकता अच्छी सेटा सम्बलपुरी भाषा सम्बलपुरी कौशली जेन शब्द व्यवहार कर आम भर बद समस्या हो जाए कहीं शब्द व्यवहार करना इम्पोर्टेंट नुहे जेन जिन आम खाऊ से खावाटा खाना ना देव बोल लगी बहुत महत्वपूर्ण नुहे खाद्यटा मोर लगी महत्वपूर्ण ये बिरयानी कौच किए आउ कଣା कौच आउ कଣା कौच जहाँ खाऊ इम्पोर्टेंट है खाना ना देव ना दिया इम्पोर्टेंट नुहे भाषार स्वीकृति महत्वपूर्ण है जेन भाषा 1 कोटी लोक कहते आज ये अवसर में नुआ शिक्षा नीति 2020 ये स्थानीय भाषा आंचलिक भाषा मान आगे बढ़ावार लगी जेन भाया उद्यम से उद्यम प्रशंसनीय है आगे केंद्र शिक्षा मंत्री आम धन्यवाद दूँ गुड़े ये दिगरे कम से कर आम आशा करूँ ये दिगरे आहरी गवेषणा हो महेंद्र बाबू गोटे कथा आपन जो कहला खाली भी आपको शुणावा लगी चाहूँचे आप गंगाधर बेहेकर काव्य कथा उल्लेख कले मोर मध्य सौभाग्य जे बहुत मैक्सिम गर्की आरंभ कर पॉल्स एस बक चाइनीज अथर पर्यंत बहुत बही पढ़ी बहुत काव्य भी पढ़ी बहुत मोर अध्ययन से नहीं कहबार पढ़ीचे एवं बुझवा लगी चेष्टा कर पृथ्वीर ये कवि अच्छा जे गंगाधर मेहर ठारू प्रकृति को आहरी भल भाव में वर्णन कर कवि अच्छा नहीं मंगले ओइला ओषा गोटे खाली पंक्ति मंगले ओइला ओषा विखज राजीव तुषा जानकी दर्शन तुषा हृदय बही पर पल्ल बेनिहार मुक्ता घेनी उपहार
ସତୀଙ୍କ ବାସ ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ରହେ ଫଳକଣ୍ଠ କଣ୍ଠେଇ କହିଲା ଉଠ ସତୀ ରାଜରାଣୀ ରାତି ପାଇଲା। କେନ୍ ଭାଷାରେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ମତେ ତୁଳନା ନାଇଁ ନ ଗୋଟେ ଛୋଟଟେ ବିଷୟ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରବାର୍ ଲାଗି ଜଗାବାର୍ ଲାଗି କିଏ ହେଇଛନ୍ ଭ୍ରମର ବୀଣା ବୁଝାଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଲେଖା ତରକାରୀ ଭାବସି ଯେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିଗଲେ ଦେଶ ଜାଣି ନ ପାରିଲା ବିଶ୍ୱ ଜାଣିବାର ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା ବଧିର ନୁହଇ ବୀର ବୋଇଲା ତହୁଁ ଧୀବର ଛୋଟ କଥା ଯେ ଭାଇ ଗୋଟେ ନଦୀ ପାର କରେଇବେ ଡଙ୍ଗାରେ ଆର ଆଡ଼କେ ଯିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ ନାବିକ ଚାଲାକ ନାଇଁ ଶୁଣିଲା ବାକି ହେଲା ଭାବିଲେ ରାମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ କି ଭୟରେ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଶୁଣି ପାରିଲା ଏଥିରେ ବଧିର ଆଉ କାହିଁ ନାଇଁ ଶୁଣବା ନାବିକ କହିଲା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ ଭଗବାନ ମୁଇଁ ବଧିର ନୁହେଁ ବୀର ବୋଇଲା ତହୁଁ ଧୀବର ଶୁଣିଲିନି ପଥରେ ପଥର ଅବଳା ବାଲି ପଡ଼ି ତୋ ଚରଣୁ ଆଶଙ୍କା ଉପଜେ ଏଣୁ ନୌକା ନାୟିକା ହେଲେ ବୁଇବ ବେଳା ପଥରଟେ ଛୁଇଁ ପାଦ ଦେଇଦେଲ ଯେ କଲିଆ ତଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ନାବିକ ପଥରରେ ଦେଇଦେଲ ପାଦ ଯେ ମହିଳା ହେଇଗଲା ମୋର ଡଙ୍ଗାଟା ଯଦି ମହିଳା ହେଇଗଲା ଘର ତ ଗୋଟେ ୱାଇଫ୍ ଅଛି କେତେ ଚଳିବି ଏବଂ ଶେଷରେ ଯେନ୍ ଭାବ ସେ ଭାବଟା ଆହୁରି ଭାବ ହଉଛି ଯିଏ ଯେନ୍ ପାଦଟାକୁ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ ପଦ ପୂଜା କରବାର ଲାଗି ନାଇଁ କରିପାରିଲି ତାକୁ ନାବିକ କଲା ବିଶ୍ୱେ ପତିତ ପାବନ ଆମର ଆପଣଙ୍କର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ବି ପଢିছে ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଜଣେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର କବି ଆମେ ପ୍ରିୟ ମାତ୍ର ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଇଥିଲେ ବି ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଲା ବଙ୍ଗାଳୀ ତାକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ନେଇକି ତାର ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ ହେଲା ଅନ୍ୟ ଭାଷା ମାନଙ୍କୁ ବି ଅନୁବାଦ ହେଲା ସାରା ପୃଥିବୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ବାବଦରେ ଜାଣିଲେ ଯେନ୍ ଦିନ ଗଙ୍ଗାଧର ଏବଂ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ରଚନା ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ରଚନା ହେଇଯିବା ସାରା ପୃଥିବୀ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯିବା ଯେ ଭାଇ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ପ୍ରଦେଶ ଅଛି ଯେନ୍ ପ୍ରଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲେଖକ କବିମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଯିବେ ସେଥିରେ ଖାଲି ମୁଁ କହିବି ଯେ କେମିତି କାମ କରବାର ଆଲୋଚନା ହେସି ସମାଲୋଚନା ହେସି ଲୋକ ପାଗଲ ବି କହିସନ୍ ଇନ ଯେଟା କିଛି ପସନ୍ଦ ନା ସେ କାମ ଆପଣ କରିବେ ବୋଲି ଲୋକ କହିବେ ଯେ ତାର ମୁଡ୍ ଖରାପ ହେଇଗଲା ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଲୋକ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୋକ ପାଗଲ କହିଛନ୍ ଆଉ ପାଗଲ ହେଲେ ଯେ କାମ ଅଛି ଯେନ୍ କାମ ପଛରେ ପାଗଲ ଭଳିଆ ଲାଗବ ବୋଲେ ଯେ କି ସେ କାମ ହେଇପାରବା ଆମେ ଯେନ୍ କାମରେ ଅଛୁ ଇନ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ କେ ପାଗଲ ନାଇଁ କହି ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ବି ପାଗଲ ସେ ଭିତରେ ବିଜ୍ଞାନ ଛଡ଼ା କିଛି ନାଇଁ ଜାଣି ଜୀବନଟା କଟିଗଲା